Good day everyone. So I am Lovely Alcacid, your last remaining reporter for the group 2. So today I will go into discuss about the educational implication of social learning theory. So ano nga ba ang social learning theory? So it explains how the teacher used the idea that the learners or the students learn by observing, imitating, and interacting or socializing with others. So, social learning theory has numerous implications for classroom roles. First is the students often learn a great deal by observing other people. So, learners can gain knowledge or behavior by watching others or usa ang ilang gibuhat or makadtuon sila nga dili pinaagi sa teacher but pinaagi sa ilang kaugalingon. So, when students watch teachers, classmates, or other people's task, they can learn how to do it by observing and imitating it. So, for example, ang teacher is nagtudlo o the teacher taught how to solve a math problem in the board. So, the students watch and learn through observing. So, ilang sundugon kung giun sa pag-solve sa teacher ang math problem. So, by that, naka-learn sila through their own or through observing. So, second is describing the consequences of behavior can effectively increase the appropriate behaviors and decrease inappropriate ones. So, it is important sa binakata sa in teacher puhon, it is important to describe the good and bad behavior sa mga bata kung usay consequences jud sa good and bad behavior. So, importante jud na para malikayan nila kung usa ang bad behavior o usay kanang butang nga pwede nila mahimo. So, this can involve discussing with learners about the rewards and consequences of various behaviors. So, it is important po kung unsay mahibalaan nila kung ang bad behavior is dili nila sundukon and ang good behavior is kanagong makita nila nga ay kini maayo ni sa atoa kay tungod makita nila sa uban nga bata nga gina-appreciate ang bata kung magbuhat og good behavior. So, in short, taking students to a positive result of good behavior and negative result of bad behavior is can help them to behave appropriately. So, next is modeling provides an alternative to shaping for teaching new behaviors instead of shaping, which is operant conditioning. Shaping is kanagong murag mo command ka sa bata nga munay baton. Instead of that, modeling can provide a faster, more efficient means for teaching new behavior. So, modeling jud ang pinaka-effective ug efficient jud para ang mga bata is makatuon through their observation, through their own learning. So, to promote effective modeling na teacher must implement the four essential conditions which is the attention, retention, motor reproduction, and motivation. So first is the attention. So the student must pay attention to the model. So for example, ang teacher is nagtudlo gyapon math. So ang pinaagi ani dapat dili jud siya ma-distract. Or for example, ang cellphone ka-distract isa jud sa maka-distract sa ila. So before magtudlo jud ang teacher dapat jud bawian ang cellphone para walay distraction ang mga bata o makapay sila attention to the model. And second is the retention. So student must remember what they observe. So for example, human ang teacher demonstrate how to solve a math problem. So the student must remember the step by step nga pag-solve ato nga math problem by
by giving them an activity about ato nga topic. So that is retention. Remember what they have observed. And third is the motor reproduction. So student must able to perform or imitate what they observe. So muna to ang kadtong paghimo sa mga bata sa activity or sa pwede po assessment na ipabuhat sa teacher sa ilaha. So next is the motivation. Students must want to copy the behavior. Remember, must, wants ba kanang sila jud ang kanang gusto jud nila sundugon ang nga behavior pinaagi sa pag-motivate sa mga bata. For example, kanang pag makita sa estudyante nga gina-rewardan ang ihang isig ka estudyante tungod sa pagbuhat sa good behavior. So, anadyo'y motivation ang bata, no? Nga mubuhat pod ana nga good behavior tungod kay gina-appreciate or gina-rewardan pod ang iyahang classmate. So, next is teacher and parents must model appropriate behaviors and take care that they do not model inappropriate behavior. So, mo jud na ang pinaka kuan jud no, ang pinakauna jud nga model jud is ang parents pod kay labi na sa panimalay. So, una man jud makatuon ang bata through the environment of family or kanang sa panimalay jud siya makauna og tuon sa behavior. So dapat pod ang mga parents is a good model pod sa mga bata aron makagain sila og knowledge about good behavior. And secondly, the teacher. So teacher no mo jud ni ang kuan, pero karon ang mga teacher jud ang ginasaligan jud sa mga bata. Mas tuuhan pa nila ang teacher kaysa sa ilang mga ginikanan. But dapat as a teacher, dapat you must be a good model to them. So dapat kanagong kasundog-sundog ka sa mga bata. Dapat magpakita pud kag good behavior aron masundog sa mga bata. Kay once mag-good ikaw at teacher, ikaw jud ang una jud nga matan-aw sa mga bata ay mo ni ang gibuhat ni teacher. So mo po ni ako buhaton kay tama min ka teacher, so tama po akong hangbaton, ako na sundugon. So the last is teacher should expose students to a variety of other models. These techniques is especially important to break down the traditional stereotypes. So usa man jud ning traditional stereotypes. So mo ni siya ang mga ginakuan sa mga kadagong mga daan na nga tinuuhan, like samantala dapat kini nga trabahon is pang lalaki ra jud ni, kani nga trabahon is pang babae ra jud ni, especially labi na sa kanang mga household chores no, kay mga bata jud ginakuan sa unang ay kini trabahoon ni sa mga lalaki ang pagpangabo, trabahon sa mga babae ang panghugas plato, panglaba og other pangamapanbat. Dili na siya no, dapat tuluan ng mga bata kung usay makaya nila pwede pud sila mubuhat ana. For example, najay mga bata nga ay najay babae nga pwede pud makakabo, nay lalaki nga pwede manilhig, nay lalaki nga pwede pud manghugas og plato. So dapat kanang tuluan jud sa teacher no nga dapat i-break jud ang mga traditional stereotypes o kanang mga tinuuhan jud lo sa daan nga mga tao. So, for short, showing students may different role models helps them understand that abilities and opportunities are not limited by stereotypes or dili jud magalimit sa kanang gender or sa kasirian sa usa ka tao or sa usa ka bata. So, overall, social learning theory implies that students learn by dili lang pinaagi sa pagtudlo sa maestra kundi but also by observing and imitating kung unsa pod ang gibuhat sa uban and practicing it or kanang ilha jud nang mabuhat, dili kay ilharang ma-observe kundi ilha pong buhaton. So that's it for today, guys. I hope that you understand my topic and thank you for listening. Bye bye.